write, tulis. Complete the sentences using the correct verbs in the box. Add s or es if necessary. Complete, lengkapi, sentences, kalimat, using, menggunakan, correct, benar, verbs, kata kerja, berarti kata kerja yang benar, in the box, di dalam kotak. Tambahkan, add, itu tambahkan s atau es if necessary, jika diperlukan. Ya. Read, baca. Write, tulis. Brush, menggosok. Wash, membasuh, ya, atau mencuci. Sleep, tidur. Watch, menonton. Oke, kita akan menjawab number 1. Dika bla 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 a letter in the bedroom. Dika titik-titik sebuah surat di ruang tidur atau di kamarnya tidur, itu kamar ya. Di ruang tidur ya. Dika titik-titik kira-kira apa? A letter in the bedroom, ya, menulis a letter, sebuah surat. Sebuah surat itu dibaca atau ditulis? Pastinya ditulis ya. Dika write, menulis a letter, menulis sebuah surat in the bedroom. Number 2, kita titik-titik atau kita bla 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 her teeth in the bathroom. Kita titik-titik giginya di kamar mandi. Apa? Brush, ya, yaitu dia, kita brush her teeth in the bathroom. Kita menggosok giginya di ruang kamar mandi. Number 3, Sasa bla 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 novel in the living room. Ya, Sasa titik-titik novel di ruang keluarga. Kira-kira apa? Membaca ya. Sasa read novel in the living room. Sasa membaca novel in the living room, di ruang keluarga. Number 4, father and mother bla 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 together. Bapak dan ibu titik-titik bersama. Kira-kira apa? Sleep together atau watch together. Ya. Kita lihat dulu nanti di soal berikutnya ya. Kelihatannya ya, father and mother sleep together, tidur bersama, oke ya. Atau watch together juga bisa. Rian and father titik-titik car in the garage. Ya, Rian dan bapaknya titik-titik car in the garage. Mobil di garasi. Rian and father wash, mencuci, car in the garage, yaitu mencuci apa? Mencuci car, mobilnya. Oke, tadi kita disuruh menambahkan s dan es. Oke, jadi ini tadi kurang jelas saya. Number 1 itu karena Dika ini adalah kata gantinya adalah he kalau laki-laki ya. Kalau cewek she, maka di sini tadi menulis writes pakai s. Kita titik-titik ya. Kita ini kalau cewek berarti her teeth brushes pakai es ya, pakai es nih. Brushes es. Sasa ini tiga-tiganya ini sendirian, berarti ini he or she, berarti reads membaca pakai s. Father and mother titik-titik together. Sleep, berarti karena father and mother 2, maka kita gunakan only sleep tanpa s, tanpa es. Rian and father wash, tidak washes karena dia Rian and father 2 orang, wash car in the garage. Oke, berikutnya kita akan rearrange the following words into good sentences. Susun kalimat, susun berikut kata-kata, yaitu kata-kata berikut into good sentence, into ke dalam good, baik, sentences, kalimat yang baik atau benar. Oke, kita cari dulu subjeknya. Subjek itu bisa I, bisa he, bisa she, bisa we, bisa they gitu ya. Di sini ada kata subjeknya di sini she. Nah, ini dulu ya.
Kemudian cari kata kerjanya. Atau kalau ada negatif dulu. Berarti she doesn't sleep in the living room. Kemudian yang number 2. Subjeknya siapa? Mother ya. Mother cooks, kata kerjanya cooks. Mother cooks in the kitchen. Number 3. Subjeknya they. Ya, kemudian ada ke negatifnya nih, berarti they don't ya. They don't, kata kerja, they don't eat in the bedroom. Kata kerja subjeknya he. Ada negatif, he doesn't ya. He doesn't play in the bathroom. Subjek father ada negatif nggak? Nggak ada, berarti langsung kata kerja. Father drinks coffee. Objek father drinks coffee in the dining room ya. Artinya bapak minum kopi di ruang makan. Kalau ini tadi dia tidak bermain di kamar mandi. Mereka tidak makan di ruang tidur. Ibu memasak di dapur. Dia tidak tidur di living room apa? Ruang tamu atau ruang keluarga ya. Oke, 39 sudah. Kita lanjut ke 40. Read, baca. Read the following text carefully. Baca berikut teks berikut, baca. Berikut teks berarti teks berikut. Carefully berarti apa? Dengan seksama atau dengan hati-hati. Let me tell you about our house. Let me ya, let me, biarkan aku gitu ya, let me atau izinkan aku. Tell you, berkata kepadamu. Tell berkata, you, kamu, berkata kepadamu. About our house, tentang rumah kami. Our itu kami ya. The house has 4 bedrooms, a kitchen and 2 bathrooms. Rumah has punya 4 bedrooms, 4 kamar tidur, a kitchen itu satu, kitchen itu dapur, and dan 2 bathrooms, kamar mandi. We have a large and beautiful terrace. Kami punya a large, luas, and dan beautiful, cantik atau indah, teras ya. Teras rumah yang beautiful, indah. We love to enjoy the afternoon together there. We love to enjoy the afternoon together there. Kami suka atau kami cinta, love itu cinta, tapi di sini artinya kami suka to enjoy untuk menikmati the afternoon, siang, together bersama, there di sana ya. Right in front of the terrace is the yard. Bacanya gitu dulu. Kita baca dulu. Right in front of the terrace is yard. Tepat. Right ini tepat ya. In front, di depan terrace atau teras adalah yard. Apa? Yard itu lapangan ya. Yard, lapangan. Oke. Next, Mom plants some flowers in the yard. Yard ini bisa lapangan, bisa kebun ya. Ya, oke. Mom, ini mama atau ibu, plants, menanam some flowers, beberapa bunga, in the yard, di kebun. My sister and I also love to play there in the yard. Sister ini saudaraku ya, bisa adik, bisa kakak. Saudaraku dan saya dan aku juga suka untuk bermain di sana, in the yard, yaitu di lapangan atau di kebun.
Oh, I forget to mention the dining room and the living room. Oh, aku lupa to mention untuk menyebut the dining room, kamar tidur, kamar makan ya, and the living room, dan ruang tamu. Saya lupa untuk menyebutkan ruangan makan dan ruangan keluarga. We usually have breakfast and dinner together in the dining room. We usually, biasanya, have breakfast, makan pagi, and dinner, dan makan malam together bersama in the dining room, di ruang tidur. And the living room is where we have so much fun in the house. And the living room is where we have so much fun in the house. Dan ruangan tamu atau ruangan keluarga is where we have so much, di mana kita punya banyak fun, kesenangan, in the house, di rumah. We watch TV, movies, play games, and even do karaoke in the living room. Kita watch, menonton TV, movie, film, play game, bermain game, and even, dan bahkan do karaoke, melakukan karaoke atau menyanyi gitu ya, atau karaokean in the living room, di ruang keluarga. I really love my house. Aku sungguh ya, love, cinta, my house, rumahku. Okay, next. Choose true or false based on the text above. Choose, pilihlah, true, benar, atau false, salah, based on, berdasarkan text above, teks yang di atas. Sesuai dengan teks ini kita cek ya, ini true or false. Okay, number 1. They love to enjoy the afternoon on the terrace, right or not? Mereka suka untuk menikmati siang di teras, benar gak? We have large and beautiful terrace. Oh yes, kita punya teras yang luas. Ya, we love to enjoy the afternoon together there. Ya, ini ada nih. Mereka enjoy afternoon together there. Ya, di teras ya, di teras. True. Mom plants flower on the terrace. Ibu menanam flowers on the terrace. Benar atau salah? Ya, masa ibu menanam bunga di teras sih? Ya, pastinya in the yard, of course ya. Nih, mom plants some flowers in the yard, bukan di teras. Teras itu kan depan rumah ya, dikasih bunga tidak bisa ya. Number 2. Mom plants flowers. Number 3. They have lunch together in the dining room. Mereka makan siang, have lunch together bersama in the dining room, di ruang makan. True or false? Lunch together in the dining room. Nah, ini ya. Dining room, coba kita cek. Dining room. Nah, ini we usually have breakfast and dinner together in the dining room ya. Mereka atau kami itu makan pagi dan makan malam ya. Kalau di sini lunch, makan siang. Betul gak nih kira-kira? Ya, ada gak lunch di sini? There is no lunch, tidak ada lunch, tidak ada makan siang di sini. So, it's false ya. Tidak makan siang, adanya breakfast and dinner ya. Number 4, coba. They have so much fun in the living room. Mereka have so much ya. Mereka have so much fun. Mereka memiliki begitu banyak kesenangan in the living room. Benar or salah? True or false? True, benar, atau salah? Nah, mereka itu sangat banyak kesenangan di living room, right or not? Ya, kita cek ya. And the living room is where we have so much fun in the house. Ya, ini di ruang living room, di mana kita sangat banyak kesenangan ya. Ini betul nih, true ya. True, right? The children love to play in the yard. Ya, the children love to play in the yard. Apakah anak-anak suka? Anak-anak suka bermain di kebun atau di lapang, betul gak?
Kita lihat ya. My sister and I also love to play there in the yard. Ya, kita termasuk anak-anak ya. True, right? Ya, karena kita my sister and I, of course ya, my sister and I itu yang kecil-kecil ya, bukan my father and mother. Kalau mother and father of course bukan children, right? Oke, number 5 kita jawab true. Lanjut. Di soal halaman 41 ya, ada write, tulis complete the sentences below based on the picture. Complete, lengkapi the sentences, kalimat below berikut, based on, berdasarkan gambar ya. Jadi lengkapi kalimat bla 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 dengan gambar yang ada di atasnya. Oke, kita A ya. What do you do in the living room? Apa yang kamu lakukan di ruang keluarga? Kira-kira ngapain nih? I titik-titik in the living room. Apa ini? I apa kira-kira nih? Menonton ya. I watch TV. Ya, di sini tuh do you do ya, ini berarti adalah present. Ya, jadi kamu jawabnya subjek ditambah kata kerja. Kalau I nanti tanpa S ya. Berarti jawabannya adalah I watch TV in the living room. Oke, number 2. Where do you keep the bike at home? Di mana kamu menyimpan sepeda at home? Nah, ini di mana nih kira-kira nih? I keep the bike in the apa? Gudang itu apa bahasa Inggrisnya? Ya. Di sini ada pilihannya ya. Gudang itu ini gudang ya, right? Gudang ya. Nah, gudang itu warehouse ya. Oke. I keep the bike in the warehouse. Ya, di gudang. Oke, and then what do you do in your bedroom? Apa yang kamu lakukan di ruangan tidurmu? Berarti apa nih? I sleep ya. I sleep tanpa S karena I ya. Where does your mom cook? Di mana ibumu masak? Nah, hati-hati nih, pakai does ya. She cooks pakai S ya, karena she cewek, satu orang itu tunggal, berarti cooks pakai S. Apalagi pertanyaannya kelihatan nih, where does. Kalau do, where do, what do mesti gak pakai S. Berarti apa? She cooks pakai S. Oke, she cooks. Ya, where does your mom cook? Where berarti apa? Di mana? Berarti kita jawab apa? Ya. She cooks pakai S in the kitchen ya, di dapur ya. What do you do in the bathroom? Apa yang kamu lakukan di kamar mandi? Ini apa nih? Berarti apa? I take a shower atau I take a bath. I take a bath tanpa S ya. I take, no S. I takes bukan, tapi I take. What do you do in the dining room? Apa yang kamu lakukan di ruang makan ini? Ya. I apa? I have apa? Kalau sarapan pagi yo atau makan malam yo I have lunch. I have dinner. Kalau pagi I have breakfast. Tapi kalau malam kalau siang I have lunch. Oke, next. 42 ya. Speak apa? Speak, bicara atau berbicara. Ask and answer the question with your friend. Use the words in the box to help you. Take turns. Tanyakan, ask and answer dan jawab the question, pertanyaan, with your friend, dengan temanmu. Use the words, gunakan kata-kata, in the box, di kotak, to help you, untuk membantu kamu. Take turns. Take turn ya. Lakukan atau ambil secara bergantian gitu ya. Take turn, ambil giliran gitu ya. Take, ambil, turns, giliran. Where are they? What do they do? Where are they? Where, di mana mereka? What do they do? Apa yang mereka lakukan? Example, contoh. Lala and mother, Lala dan ibu. Student one, murid 1 ya, menanyakan where are they? Di mana mereka? Of course, nanti ini jawabannya ya di kitchen ya.
Student 2, they are in the kitchen. Oh, student yang kedua itu menjawab, they are in the kitchen. Mereka di dapur. Student 1, what do they do in the kitchen? Apa yang mereka lakukan in the kitchen? Student 2, they wash the dishes in the kitchen. Mereka mencuci piring ya. Dishes piring, dishes in the kitchen, di dapur. Ya, ini berarti pertanyaannya where are they and what do they do. Oke, number 1. Rudy and father. Rudy dan bapak. Ya, where is the places? Tempatnya di mana nih? Of course. Di mana? Carport. Ya, carport. Carport itu tempat mobil ya, atau garasi mobil. Oke, pertanyaan pertama adalah where are they? Di mana mereka? Where are they? They are, mereka ada di in the carport. Student 1 nanya lagi, what do they do in the carport? What do they do in the carport? Apa yang mereka lakukan di garasi mobil atau di tempat mobil ya? They wash, nah ini mencuci nih, they wash, jangan pakai s ya, they wash saja ya. They wash their car in the carport. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, Laras and her parents. Laras dan orang tuanya nih, banyak berarti pakai they. Kalau they jangan lupa mereka, kalau they itu tidak ada es ataupun tidak ada s-nya ya, langsung kata kerja they wash ya. Tapi ini tempatnya di mana nih places? Placesnya ada di living room. Ya, pertanyaan pertama, students 1 nanya, where are they? Where are they? Jawabannya adalah they are in the living room. Oke, pertanyaan berikutnya adalah what do they do in the living room? What do they do in the living room? Of course. Apa ini kira-kira nih? They apa? Chat, ngobrol ya, wash dishes atau plant flowers, wash car, dress up ya. Berarti activitiesnya nih chat ya. They chat in the living room. They chat in the living room ya. Pertanyaan yang berikutnya kita and Nino berdua nih. Berdua itu berarti mereka juga ya. Tempatnya placesnya adalah di kebun ya, di yard ya, di yard. Activitiesnya apa nih? Plant flowers. Oke. Kita and Nino, where are they? Di mana mereka? They are in the yard. What do they do in the yard? Jawabannya adalah they plant flowers in the yard. Oke, yang terakhir Lala. Lala ini di ruang mana nih? Ya, di bedroom. Ya, oke, activitiesnya? Activitiesnya apa nih? Kira-kira dress up, oke? Dress up. Dress up itu apa? Pakai baju. Oke. Oke, kita akan pertanyaannya adalah where are they? They are bukan where are they, sorry, Lala ya. Berarti apa? Where is ya, bukan where are ya, karena satu orang, only one, hanya satu, berarti where is. Where is she atau where is Lala. Where is bukan are, karena she is, Lala is gitu ya. Where is Lala atau where is she gitu ya. Jawabannya adalah she is atau Lala is in the apa kira-kira? In the bedroom. Right. Aktivitasnya what does ya, karena Lala ini pakainya does. What does she do in the bedroom? What does she do in the bedroom? Jawabannya adalah she dresses ya, she dresses pakai es ya. She dresses up. She dresses up in the bedroom. Alright, kita lanjut speak berikutnya di halaman 43, halaman 43. Speak, bicara ya. Now tell me about what
you do in your house rooms? Now, sekarang tell me, katakan kepadaku about, tentang what do you do sebenarnya ya. What do you do? Apa yang kamu lakukan in your house room, di ruangan rumahmu ya. Di ruangan-ruangan pakai S nih, di ruangan-ruangan rumahmu. I sleep in my bedroom. I also study in my bedroom. Aku tidur di ruangan tidurku. Saya juga belajar in my bedroom, di ruangan tidurku. Jangan lupa I sleep, I study tanpa S karena I. Oke. Mini dictionary ya, dictionary atau kamus kecil kita. Sleep artinya tidur. Brush teeth, menggosok gigi. Cook, memasak. Study, belajar. Welcome, menyambut. Study atau learn itu artinya belajar. Welcome, menyambut. Do, mengerjakan. Watch, menonton. Take a bath, mandi. Talk, bicara atau bincang-bincang. Play, bermain. Have dinner, makan malam. Have lunch, makan siang. Itu mini dictionary. Oke, kita akan menjawab di halaman 44. Evaluation 4. Evaluasi nomor bagian 4. For question number 1 to 5, choose the correct answer. Untuk pertanyaan ya, untuk untuk question pertanyaan nomor 1 sampai 5, choose the correct answer. Pilihlah jawaban yang correct atau benar. Answer benar, correct jawaban. Oke. Number 1. They bla 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 breakfast in the dining room. Mereka titik-titik makan pagi atau sarapan in the dining room, di ruangan makan. Kira-kira apa? Kalau they, lihat ini ada has, ada have, ada by. Hati-hati. Karena they ini present tense, they itu banyak orangnya, berarti jamak. Maka jamak itu harus tidak boleh pakai s ya. Kata kerja satu, berarti they have breakfast. They have breakfast. Oke. Number 2, we bla 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 TV in the living room. Of course, ini menonton, watch. Tapi hati-hati, apakah pakai es or not? Tidak pakai es atau pakai es. Lihat, yang dipakai adalah we. We itu jamak, berarti saya dan siapa ya, berarti berdua atau lebih. Maka dia tidak menggunakan es. Yang menggunakan es itu adalah yang she sama he sama it ya, yang ada is-isnya ya. Kalau ini kan we are, tapi we watch. We watch berarti kita menonton tanpa s ya. Oke, number 3, he bla 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 his homework in his bedroom. He titik-titik his homework in his bedroom. Dia titik-titik mengerjakan ini sudah ngomong mengerjakan PR-nya di kamar tidur. Kira-kira dia itu do, tapi karena dia he maka jawabannya adalah does. Karena he harus pakai es tunggal ya. Si, hati-hati, si dan he mesti kembar, pasti pakai es ya. Yang pakai es cuma satu, berarti yang B. Of course nanti jawabannya yang B. Ini 2 ini pasti salah, A dan C. She brushes her hair in the bathroom. Ya, pilih yang B. Number 5, kita and her mom bake some cakes in the, ini tempat kita dan mamanya memasak roti ya. Some cakes, beberapa kue in the mana kira-kira? Of course in the kitchen lah, masak ya. Oke, for question number 6 to 15, untuk pertanyaan nomor 6 sampai 15, fill in the blank. Fill isi in di the blank, tempat kosong, with correct words, dengan jawaban dengan kata-kata yang benar. Number 6, father bla 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 newspaper on the terrace. Of course membaca ya pastinya. Father reads pakai s, jangan lupa. Karena ini tunggal. Read, father itu bisa diganti dengan he. He reads, dia membaca pakai s ya. Newspaper on the terrace. Number 7, kita and mom, 2 orang nih. 2 orang berarti kata kerja tanpa es ya. Kata kerja satu only, tanpa s, tanpa es. Kita and mom watch, tanpa s kan? Watch apa? Watch TV, of course. Watch TV in the living room. Berarti kita mencari jawaban objek, menonton TV ya. Lala plays with her doll. Lala bermain dengan bonekanya in the, di mana kira-kira kalau bermain boneka?
Bisa saja in the living room, bisa saja in the bedroom ya. Number 9. Tapi pasnya bedroom ya, karena bawa boneka di ruang living room ya gak bagus sih. Bagusnya in the bedroom of course ya. Rudy bla 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 comic in the bla bla bla. Ya, ini pastinya komik berarti membaca. Rudy reads pakai S ya, jangan salah. Rudy reads pakai S karena dia he gitu ya. Komik, objeknya membaca komik in the mana? Baca komik di mana? In the bedroom ya, di kamarnya ya. Mother bla 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 the meal in the titik-titik ya, kira-kira apa nih? Mother memasak ya. Cooks pakai S. The meal in the kitchen, masak ya di dapur. Kita and her family do karaoke in. Kita and her family, kita dan keluarganya do karaoke, karaokean in the of course in the living room. Number 12. Kita and her mom, kita dan ibunya. Jangan lupa ini dua orang pasti pakai verb one, jangan dipakai S ya. Ini dinner ya, in the ya, berarti ini makan malam ini. Kita and her mom have ya, bukan has, have dinner in the dining room. Number 13. Nino and his dad, Nino dan bapaknya titik-titik ball in the titik-titik. Apa nih? Nina and his dad apa? Of course play tanpa S ya, play ball in the yard ya. Oke. 14. Nino titik-titik computer game in his bla bla bla. Nino plays pakai S ya, jangan play. Nino plays karena dia Nino sendirian. Plays itu bermain computer game komputer in his mana? Kalau dia bermain komputer game di mana? Of course ya, biasanya ya di bedroom of course ya, di kamar tidur ya. Sekalian belajar biasanya. Oke, and the last 15. Mom kisses kita good night in bla bla bla. Mama mencium kita good night, mengucapkan atau mencium kita pada malam hari in the, di ruangan apa kira-kira kalau kita itu mengucapkan selamat malam dan mencium kita mama itu? Of course in the bedroom, ini kan hanya tempat. Oke ya, ini adalah the last ya, evaluation 4 ya. Nanti silakan kamu bisa mengulangi dengan tanpa suara atau bahkan kamu bisa membaca dan mendengarkan ya. Kemudian setelah itu bisa dijawab dengan cara tidak mendengarkan suaranya. Oke, thank you very much and see you again.